أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جميع المؤمنين والمؤمنات. أنكل الهرلا على كشهر دي أما على كان دمه على كان فنسه. الحمد لله. An bɛ kari la juin kalo tile 12 san 2022 bi ye kari ye juin kalo tile 12 san 2022 le dimanche 12 juin 2022 a bɛ bɛn silamɛya san jate kalo min bɛ n'a bɛ fɔ ma zulqaada a tile 13 san 1443 inshallah. Ustaz Berté ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso. Téléphone numéro 70 03 48 53 70 fu ani saba 48 53. Groupe Les Croyants, ne vocal intitulé les médecins, autrement dit les docteurs en médecine. Abkanga fama bi vocal mena talike médecin de kan. Est-ce que femme a vocal bɛ tali kɛ médecin kan mun na an tɛna kuma médecin kan k'u nɛni, ne tɛna kuma médecin kan k'o buruja ou bien k'a fɔ n bɛna o dɔgɔya, ne ka kuma tɛna boli o kan. Kuma bɛna boli mun kan? N ye jateminɛ kɛ personnellement moi-même, n ye jateminɛ kɛ o ka baara hukumu kɔnɔna na. Défaut caman ba de b'u ka baara la silamɛya sira kan. A kɛn bɛ n'a fɔ bɔti ka k'a kalama ka taa sɔrɔ bɔ bɛ ka k'a kalama ka tila ka ɲɛ tugu a kan comme si de rien n'était. A bɛ kan ka faamuya. An badenw, bi vocal bɛna boli olu de kan. Ani o ka baara minnu bɛ yen ni silamɛya b'a contre la, ni silamɛya tɛ jɛn ni a ye, an bɛna essayer k'an da don dɔ de la. Aw bɛ se k'a faamu cogo min na. Maintenant mun de ye n bila n ko n bɛ kuma u kan bi ka kun kɛ an balimakɛ dɔ bɛ groupe in sanfɛ a ye vocal dɔ ci ne ma bi. N yɛrɛ b'a dɔn tigitigi a dusukun tɔɔrɔlen de don, a dusukun jogilen de don. Vraiment moralement ça ne va pas. A y'a tɔɔrɔ, a y'a degun. Est-ce que a faamu? Mais n tɛna a ta tɔgɔ ma, a bɛ bɔ dugu min na n tɛna o fana fɔ pour que k'a ka ko to dogo la a kana da kɛnɛ kan. A y'a faamuya. Mais an mako bɛ min na an bɛ se k'o sɔrɔ ka taa sɔrɔ hali a tɔgɔ ma fɔ, ka taa sɔrɔ hali a bɛ dugu min na o ma fɔ. C'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est quoi? Défaut minnu bɛ médecin na o ka baara la silamɛya kun kan, ne ka objectif ye o de ye. A bɛ kan ka faamuya. A y'a ka kuma ɲɛfɔ, ale muso fari kun man d'a la. A y'a muso ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la pour que ka taa consulter comme kɔnɔdimi de tun b'a la k'a lajɛ ni fɛn min b'a la. Est-ce que a faamu? Donc a ka kuma fɔcogo la, la consultation n'a pas été bien faite de façon du point de vue religieux. Diinɛ sira kan walimuso ni walicɛ ni ɲɔgɔn cɛ, c'est-à-dire relation ani comment une croyante doit-elle se comporter vis-à-vis d'un homme d'autrui, ou bien comment un croyant doit-il se comporter vis-à-vis d'une femme d'autrui. Walicɛ ni walimuso o kan ka o ka baara kɛ cadre min kɔnɔ ani canal min kɔnɔ n'o man ka dan min sago, ale y'a ye consultation in kɛtɔ la o danw sago la ka se niveau la silamɛya tɛ jɛn ni a ye niveau min na. A bɛ kan ka faamuya. Donc o kɛlen min kɛ o ye a dusukun tɔɔrɔ, o ye a funteni. Étant donné que a ye nin fɔ ne ye bi, et puis n b'a dɔn fana ko in kɛla tile fila in na, soit bi ou bien kunun. A bɛ kan ka faamuya, soit bi ou bien kunun, a kɛla tile fila in de la. Ka kɔn bi ɲɛ
ne bɛ nin ko in kalama depuis a bɛ wagati bɔ parce que ale ka nin situation in a muso lajɛlen docteur fɛ walicɛ lajɛcogo dɔ la min ni a yɛrɛ y'a dɔn tigitigi silamɛya tɛ jɛn nin ye parce que walicɛ bɛ t'i tigɛ da walimuso kan walima k'i tigɛ maga walimuso fari yɔrɔ dɔ la yɔrɔ minnu magali ti daga a ye ou bien a ɲɛ bɛ taa da walimuso in yɔrɔ dɔ kan yɔrɔ minnu ni a ɲɛ man ka da kan donc par conséquent i b'a dɔn o yɔrɔ de la k'a fɔ a bɛ baara min na ani silamɛya tɛ taa fankelen donc maintenant o kɛlen min kɛ o y'a tɔɔrɔ a ye ne hakili jigin n yɛrɛ ta de la parce que n'a kun danna ne yɛrɛ ta ma n bɛ se ka a dɔ la aw kun tɛ bɔ a kalama mais comme déjà que ça dégénère ça continue a bɛ ka continuer ka éparpiller a bɛ ka continuer ka populariser donc il faut que l'on sorte diinɛ ka laɲini ye min ye dan bɛ se ka sigi ko ninnu na cogo min na hali ni bɛɛ ma dan sigi a la mais mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ko u b'u ka kisi jɔyɔrɔ n'o mako b'u ka lahara la olu ka se k'a dɔn o bɛ mun kɛ est ce que a bɛ kan ka faamu an badenw nin ne hakili jigin ne yɛrɛ ka situation dɔ la en 2018 ne ye kɔɲɔ kɛ vers 2017 a bɛ kan ka faamu wa vers 2018 comme ça n fana muso lasiritɔ kun don a fari kun man d'a la an taara dɔgɔtɔrɔso de la parce que kɔnɔ fana kun bɛ k'a dibi exactement ale y'a ta expliquer cogo min na a ye hakili jigin ta de la mais n bɛna n ta ɲɛfɔ aw ye ka sɔrɔ ka na ni a bɛɛ jaabi ye ɲɔgɔn fɛ mun nana kɛ ne taalen n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ne ye fɛɛrɛ sigi sen kan pour que a kelen docteur kelen consultation kana kɛ a kelen docteur kelen donc ne dɔnbaga muso dɔ kun bɛ yen ne y'a kalifa don o la n ko i ni n muso ka taa docteur fɛ yen a bɛ taa lajɛ ni fɛn bɛ yen comme a kɔnɔ bɛ k'a dimi donc par accident ou bien je sais pas pourquoi ne yɛrɛ kun tɛ yen donc n ye muso min fana bila n ka k'a surveiller jago muso in fana taara ne muso bila dɔrɔn ka sin ka segin ka taa ci wɛrɛ la donc a tɔ tora sisan ne muso kelen ani docteur kelen sisan o consultation docteur ye mun laɲini a ye muso de bila k'a ka walaka k'a bɛna consulter consultation dama tɛ dɛ ka tila ka a ka hakɛ to musolakaw ka tila ka tigɛ don a fɛ k'a bɛna a contrôler n'a sɔrɔ min b'a la walimuso walicɛ maa wɛrɛ tɛ yen dɛ o fila dɔrɔn aw bɛ kan ka faamu wa an badenw nin ko in kɛla depuis 2017 2018 nin ma kɛ maa wɛrɛ muso la dɛ nin kɛla n yɛrɛ muso la Ustaz Berete ala ka waraba murutilen mais nin y'a sɔrɔ n t'a kalama parce que ne bolo ne ye fɛɛrɛ min sigi sen kan pour éviter qu'elle soit visitée seule avec le médecin ne bolo ça va réussir mais ne ye mɔgɔ min bila baara la a bɔla ni sira wɛrɛ cɛ ça n'a pas réussi donc ne nalen min kɛ n muso y'a lakali ne ye k'a kɛla o cogoya de la donc mais n'a kɛla o kɛcogo la moi je ne vais pas accuser le médecin c'est toi qui as accepté que tu lui sois consulté seul en toute absence d'un tiers maa wɛrɛ tɛ yen aw mɔgɔ fila ni médecin y'a fɔ k'a b'a kɛ mais a min siri juru la k'a kɛ pourquoi tu n'as pas refusé e bɛ sɔn cogo di a ka k'i la n ko médecin tɛ ne tɛ médecin jalaki mais tu me connais déjà e bɛ sɔn cogo di ko action ka kɛ est ce que a bɛ kan ka fɔ an badenw nin kɛla o kɛcogo la mais depuis ce moment là jusqu'à là où nous sommes à tout moment n'a ko cunna ne kunkolo la a bɛ k'i n'a fɔ a kɛla sisan de tellement ça m'a choqué à un niveau mun nana kɛ ne ye action in ta k'a da silamɛya sariya balansiw kan k'a lajɛ parce que gansan tɛ n'a bɛ fɔ ne ma ko ne ka sariya ka gɛlɛn c'est pas pour rien parce que fɛn dɔw bɛ yen ne tɛ don a la ne ye action in ta k'a da silamɛya balansiw kan k'a résultat lajɛ en cas ni a bɛ fɔ a ma jɛnɛya walima n'a tɛ fɔ a ma jɛnɛya n'a kun sɔrɔla k'a bɛ fɔ a ma ko jɛnɛya donc direct n muso ye ne tun b'a furu sa automatique est ce que a bɛ kan ka faamu mais jɛnɛya tɛ se ka sabati fɔ cɛ cɛya ani muso musoya fɔ u ka se ɲɔgɔn ma di o de bɛ jɛnɛya bila a bɛ consommer ni olu sera ɲɔgɔn ma a bɛ kan ka faamu wa o de kɛla fort heureusement pour elle sinon ni a résultat kun bɔla k'a yira ko jɛnɛya don automatique elle sera divorcée ça c'est clair a bɛ kan ka faamu an badenw mun de bɛ na n'a ye ni médecin n'olu ma se k'a dɔn u yɛrɛ ye k'a ni kɛli man kan mais aw mumini muso minnu bɛ yen k'a bɛ ala nɔfɛ
Pourquoi pas prouver votre fidélité? Pourquoi pas montrer votre sincérité? Mon be aw bila aw b'a accepter aw ni médecin kelen a ka bureau kɔnɔ k'a b'a consulter pour quelle preuve? Hali n'a sɔrɔ fini b'i la i kelen médecin kelen k'a k'i consulter silamɛya ye mun fɔ o la e t'o dɔn ni jango ka taa se ko fini t'i la k'a k'i consulter pourquoi? N'est-ce pas? Donc fɛn min de don il faut qu'on mette fin à ça. Aw kan ka faamu wa? Il faut qu'on mette fin à ça. Ni ne y'a fɔ aw ye muminu nka aw kana kulonkɛ aw kana kulonkɛ an k'an cɛsiri an ka baara kɛ a kun dɔ de filɛ nin ye tan parce que mun na nous sommes pris parfois en otage, c'est-à-dire suite à notre incapacité ou bien à notre faiblesse. Fanga min t'anw na ani dɛsɛ min bɛ anw na an badenw i bɛ taa ye tuma dɔ la ko dɔ b'i sɔrɔ c'est-à-dire i tɛ se k'a sigi kɛbaliya la quoi sinon i yɛrɛ b'a dɔn tigitigi ni kɛli ma kan mais mun y'a kɛ minnu yɛrɛ tɔgɔ dɔn k'olu ye silamɛw ye o tola sunɔgɔ de la tan a bɛ kan ka faamu wa ni scandale ni fléau a bɛ kan ka dérouler presque dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la mais a bɛ kan ka kɛ i n'a fɔ foyi ma kɛ selila minnu bɛ misiri kɔnɔ olu kelenw de musow bɛ ka taa o consultation kelenw na olu médecin kelenw de bɛ misiri kelenw kɔnɔ mais où va-t-on là on va où? Donc ni action ninnu an bɛ taa lajɛ kuranɛ kɔnɔ ala ye min fɔ a la a n'a kira kisi nama b'a ye a fana ye min fɔ a la an bɛna an da don o la donc aw médecin minnu ka baara y'a ye aw k'a dɔn min bɛ kan k'aw kɔnɔ lahara n'aw y'a dabila a y'a dabila a yɛrɛ ye n'a m'a dabila a bɛ jahanama sɔrɔ yen lahara anw dan y'a fɔli ye a bɛ kan ka faamu wa donc maa wɛrɛ kɔniw tɛ n'aw ma se ka maa wɛrɛ bali ka bɔ a la groupe les croyants mumini cɛman na musoman a cɛman na musoman bɛɛ a b'aw bɛɛ concerné parce que ni action modèle kɛla i muso la n'i ye cɛ ye k'i b'i yɛrɛ kalama ka se niveau dɔ la a b'i tɔɔrɔ parce que c'est comme i suɲɛna de parce que normalement i muso a yɔrɔ dɔw bɛ yen maa wɛrɛ man ka a tɔgɔ di a ye ni e tɛ mais ni cɛ wɛrɛ ɲɛ da la kan min tɛ e ye c'est comme mɔgɔ y'i ka wari ta a ta t'i ka wari mais a y'a ta a bɛna fɔ a y'i ka wari suɲɛ ou bien a y'i ɲiyɔrɔ dumuni kɛ k'a sɔrɔ i m'a d'a ma donc aw de b'aw jɔ jɔyɔrɔ la a musolaka n'a cɛlaka bɛɛ aw bɛɛ k'aw jɔ jɔyɔrɔ la il faut se révolter contre ce genre de fléau des actes immoraux a bɛ kan ka faamu wa walimuso walicɛ hali danbe la hali kɔrɔlen min tɛ diinɛ ye walimuso walicɛ kelen chambre kɔnɔ ko consultation a b'o prévu ba min jɔn bɛ se k'o prévu de hali danbe la ne hakili la fɔlɔfɔlɔ nin welela de ko fadento jɛnɛya tun bɛ wele ko fadento n'est-ce pas mais sababu min bɛ se ka na ni jɛnɛya ye mun b'o kolokolo an bɛna taa kuranɛ kɔnɔ an bɛna taa lajɛ ala ye min fɔ nin acte ninnu na ani kira ye min fɔ a la aw yɛrɛw ka tulo jɔ a k'a lamɛn aw k'a dɔn ni ɲuman don walima juguman don an ka taa kuranɛ kɔnɔ ala ko cogo di kuranɛ sura 24 aya 31 kuranɛ sura 24 aya 31 a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha mu'min muso kana sɔn maa wɛrɛ ɲɛ ka da i ka masiriw kan ala ye masiri minnu yeli haramuya tigi kan médecin e médecin kɛ e bɛ taa walimuso dakoro i ka bureau kɔnɔ k'o datugu i yɛrɛ da la i kelen a kelen k'i bɛ k'a consulter da la consultation tɛ dɛ i kunkolo de b'i dimi wa i ɲɛ de b'i dimi wa o tɛ i bɛ taa walimuso bila a b'a ka taafe bila i ye a b'a ka taafe fɔ ni i ye k'i b'o consulter bana min b'a la i kelen a kelen aw ni ala cɛ même endroit est-ce que cela est permis? Ou c'est dans le cadre de votre travail? Si c'est dans le cadre de votre travail, où est le respect de la pudeur d'autrui? Si c'est dans le cadre de votre travail, alors où est le respect de la pudeur d'autrui ici? Maloya bemi, walche walmuso, maloya bemi. Mais tu ne dois pas respecter la pudeur d'autrui. Muso mi mbibolo ka na la consultation la e manka aka maloya e manka bunya. Mais e nye dale afari ka maloya bunya tarami. N'i ka baara hukumu kɔnɔna don ne hakili la solution caman wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ la min tɛ adama e dama ye surtout les gynécologues o bɛ minnu wele ko gynécologue minnu bɛ u janto a tɔgɔ di minnu bɛ muso kɔnɔmaw minnu ka domaine ye muso kɔnɔmaw ye surtout olu a ka ca olu kunda de a bɛ kan ka faamu wa i b'a médecin birilen mɔgɔw kɔfɛ k'olu ye silamɛw ye ka taa sɔrɔ o jogo de filɛ o kɛwale de filɛ tan a bɛ kan ka faamu nin ye diinɛ suguya jumɛn ye mɔmini musow
a ka ca aw de kunda a ka ca la aw de b'a kolokolo n'o tɛ aw ma taa médecin si fɛ yen k'a k'aw minɛ juru la diyagoya k'aw siri a kelen a kelen pourquoi pas refuser pourquoi pas sortir mais retirez-vous n'a y'a demandé k'a b'i consulter i kelen a kelen mun ne pourquoi tu ne refuses pas a suma ka k'i kun dɛ a falen ka di i yɛrɛ ye n'i ye docteur ye ka se ka ja farinya k'a b'a fɔ a bɛ fɛn dɔ k'i la c'est parce que a y'a ɲɛ de y'i kun sinon depuis a ko a b'i consulter pourquoi tu n'as pas refusé pourquoi tu as accepté i b'a fɔ i t'a la ni solution min bɛ sɔrɔ o bɛ sɔrɔ ni solution ma sɔrɔ a b'a to yen si tout le monde se révolte il y aura une solution mais avec cette nonchalance là comment ça va se résoudre an badenw nin ye dalilu fɔlɔfɔlɔ ye an bɛ bɔ yen an bɛ taa kuranɛ kɔnɔ kuranɛ sura 17 aya 32 chapitre 17 verset 32 kuranɛ sura 17 aya 32 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Traduction en français chapitre 17 verset 32 et n'approchez pas la fornication, elle est certes une turpitude et un mauvais et quel mauvais chemin. Traduction en anglais chapter number 17 verse number 32. And do not go near fornication, as it is immoral and an evil way. Ambadun, ala kudi, angana gere jenela, angana gere jenela. Ni yore na, ala ma fo angana jenela kede, ala ko angana gere jenela, kana suru ya jenela. Walmuso, walche, o kelen sogono ko consultation médecin, o ya suru ale jenela, abi Qur'an sharia soso. O ya suru ale jenela. Abe kuranna sharia sɔsɔ médecin kɛ i kelen ka walimuso bila a ka walaka k'a da tabali kan o y'aw sura ne ye jɛnɛya la pa kelen dɔrɔn de b'aw ni jɛnɛya ni ɲɔgɔn cɛ aw kan ka faamu wa ala ko a ka dabila ko an kana gɛrɛ jɛnɛya la donc sababu o sababu bɛ yen min bɛ se ka na ni jɛnɛya ye kuranna y'a bɛɛ kɛ haramu ye médecin kɛ gynécologue a bɛ cogo di e ni walimuso dun aw kelen bureau kɔnɔ consultation salle de consultation aw kelen maa tɛ yen aw ka suru jɛnɛya la wa a ma sɔrɔ a la a ka sɔrɔ a la kira ye mun fɔ kisi nɛɛma b'a ye muhamadu ko salatu wasalamu alayhi wa ala alihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bimra'atin illa wa ma'aha zu mahram mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i dalen don lahara don na k'a bɛ se k'i dalen don ala la kana sɔn i ka fɛrɛ ni walimuso yɔrɔ dɔ la fo maa sabanan ka kɛ yen maa wɛrɛ ka kɛ yen aw bɛ kan ka faamu wa i kɛlen walimuso kɛlen haram fo ka taa sɔrɔ walimuso in accompagné don dɔ de ye a accompagné don dɔ ye walima une tierce personne min ka présence bɛ se ka aw empêcher en cas ni koko bɛ kɛ médecin kɛ e kelen walimuso kelen où est la présence de la tierce personne elle est où elle est absente mais s'il y avait une tierce personne dont la présence peut t'empêcher de commettre un acte immoral ni maa sabanan bɛ yen maa min t'i ka complice ye dɛ e ni maa min bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kojugu in kɛ o ko tɛ dɛ ni maa bɛ yen maa min ka présence b'i influencer i tɛ sɔn ka ko dɔ ta ka walimuso in sɛgɛrɛ ni walimuso n'a cɛ bɛ yen ne hakili hali n'i ye dɔrɔku kunu a ka ca la i tɛna sɔn k'i bɛ wale dɔ ta ka walimuso in sɛgɛrɛ k'a cɛ kɔni balolen kɔni jɔlen to i kunna c'est pas possible ni walimuso ni maa wɛrɛ bɛ yen i n'a fɔ a kɔrɔkɛ n'a n'a kɔrɔkɛ nana est ce que e médecin kɛ bɛ se ka wale dɔ ta k'i bɛ a sɛgɛrɛ wa k'a kɔrɔkɛ jɔlen to i kunna wa c'est pas possible n'a n'a dɔgɔnin nana min bɛ ko dɔn est ce que e bɛ se ka wale dɔ ta ka walimuso in sɛgɛrɛ k'a dɔgɔnin jɔlen to yen wa est ce que c'est possible donc la présence de la tierce personne va t'empêcher d'entreprendre un acte immoral a bɛ kan ka faamu wa mais n'o ma kɛ e kelen o muso in fana ka sɔn k'e k'ale consulter mais il y a où la frontière elle est où elle est où la frontière donc ça veut dire que frontière tɛ yen c'est comme dumuni sigilen filɛ kɔngɔ b'i la mun b'o kɔfɛ ni ma jija dumuni bɛ kɛ donc walimuso dalen filɛ ni muso ko nege minɛ a dalen filɛ mun bɛ na o kɔfɛ soit i ka bɛn a kan ou bien qu'elle consente de coucher avec toi ou bien i ka bɛn a kan ou bien a yɛrɛ ka jɛn n'a ye ka da i fɛ donc an ɲɛ b'a kɔlɔlɔ la ala ko a ka dabila nin ye kira kumakan ye kisi nɛɛma b'a ye a n'a ka so donc
ne wale cɛjugu ninnu olu de bɛ ne misiri camanba ninnu selilaw dɛ olu kelenw de ka dɔgɔtɔrɔso organisation cogo filɛ nin ye tan a t'i n'a fɔ a tɛ se ka organiser dɛ a bɛ se ka organiser mais o mago t'a la c'est-à-dire il s'en fout quoi il s'en fiche o mago foyi t'a la aw bɛ kan ka faamu wa a t'i n'a fɔ o t'a dɔn dɛ o b'a dɔn tigitigi docteur ninnu ma cun sanfɛ wa jinɛw tɛ wakulaw tɛ adamadenw de don o kelenw de don aw bɛ kan ka faamu wa o muso kelen minnu bɛ misiri kɔnɔ dɛ olu kelenw de bɛ consulter docteur ninnu fɛ nin cogoya de la tan ou alors nous a bɛ kan ka faamu wa an badenw ne ye dalilu fɔlɔfɔlɔ ye o consultation dɔw tɛ ɲɛ f'i ka maga walimuso la walicɛ magalen walimuso la kira ye mun fɔ o la an k'o lamɛn muhamadu ko kisi nɛɛma b'a ye a n'a ka so liyatiyanna ahadukum bimahitin min hadid fi ra'sihi khayrun lahu min an yamassa mura'a la tahilu lah muhamadu ko hali ka sɔn muso i ka nɛgɛbere k'a kɛ k'i kun sɔgɔ i k'o préféré ka tɛmɛ walimuso ka walicɛ ka maga e kan wa la même chose walicɛ hali ka sɔn k'i kun sɔgɔ ni nɛgɛbere ye i k'o préféré ka tɛmɛ walimuso o fari ka toucher i fari la aw bɛ kan ka faamu wa aw ye mun fɔ muhamadu ka nin kuma in na walicɛ fari walimuso fari haramu de don ɲɔgɔn ma n'est-ce pas mun bɛ yen donc i ɲɛ b'a la nin wale cɛjugu ninnu a bɛ dankari kɛ silamɛya sariya hakɛ min na a ka ca muminiw nin t'a bɛɛ ye dɛ min ye ɲininkali kɛ bi walima munna a y'a ka kuma fɔ nin a sɔn jalen de don quoi parce que a b'a dɔn a ka ca la ne ye mɔgɔ de ye mɔgɔ min n'a kumana a bɛ lafiya nin bɛ bonya i hakili ma hali i t'a dɔn i b'a bila yɔrɔ min na ne yɛrɛ min ye sariyatigi ye ne maa caman bɛ i jigi da ne yɛrɛ kan ne k'u bilasira ne yɛrɛ ta in ye ne dépasser ka se niveau min na ala b'a dɔn parce que hali ni fɛn dɔw k'a bɛ daga dɔw ye mais jɛ ka ɲi saga la ba ye an minnu kan ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye surtout ko sariyatigi wale dɔw bɛ yen abada lezi hali n'o bɛ kɛ walimuso wɛrɛ la o bɛ ɲɛ o la ka tɛmɛ e min ko ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye kan parce que e de kan ka exemple yira n'est-ce pas mais wale dɔw bɛ yen i man ka don a da fɛ mais ne muso kɔni c'est-à-dire une bonne fois pour toutes elle a été chanceuse à ce niveau là kunna jako kelen sinon ne tɛ tamakuya ala ka sariya appliquer la jɔn si kan a kɛla ne woloba ye o a kɛla ne wolofa ye o a kɛla n yɛrɛ muso ye a kɛla n den ye o ala ko sariya min ka appliquer kan o de bɛ appliquer hali ne t'i ɲɛ lajɛ a bɛ kan ka faamu wa an tola o nonchalance ni négligence de la o de kɔlɔlɔ filan kan ten hali a t'i jate kojugu yɛrɛ bilen a bɛ kan ka faamu wa médecin ni y'aw ka kangarimada ye n'aw y'a mɛn a y'aw mɛn a yɛrɛ ye n'a yɛrɛ y'aw ja a kana lamɛn a bɛ jahanama sɔrɔ yen lahara wa kuma min de don a tɛ se ka sɔsɔ a bɛ kan ka faamu surtout les gynécologues a bɛ faamu wa walimusow b'aw bolo maga la hali c'est-à-dire dekun min bɛ yen n'a tɛ se hali walimuso ka fini bɔli ma a b'u jagoya k'u ka finiw bɔ parce que aw mako b'a la k'o ye a bɛ taa maga o la parce que déjà c'est devenu une habitude ce n'est plus un péché chez vous k'aw bɛ balo nin na k'aw bɛ sa ou bien k'aw bɛ seli k'aw bɛ sa k'aw bɛ taa alijana kɔnɔ alijana qualité jumɛn a bɛ kan ka faamu wa an badenw depuis nin kɛla ne na 2018 nin y'a san 4 de an bɛ 2022 fo ka denko nege bɔ ne na a kɛla den min na o de tun ye ne den fɔlɔ ye musomanin fɔlɔ o de fana ye n den fɔlɔ ye den wɛrɛ tɛ n bolo n'o tɛ k'a daminɛ o dati fo bi nin y'a san 4 de fo ka denko nege bɔ n na o ye n sɔrɔ min kɛ n'o ko n bɛ ɲɛma jɔ fɔlɔ nin tɛ se ka continuer tan il faut que an ka essayer ka mesure dɔw sigi sen kan ka fɛn dɔw sigi sen kan pour que ko ninnu ni kojugu ninnu bɛ se ka dabila cogo min na quoi an badenw an b'o de sigi la fo bi den ye san 4 ɲɔgɔnna de a gana ma sɔrɔ k'a kun kɛ nin y'a sababu dɔ ye ni minnu bolo ko kodenni don o k'a dɔn kodenni tɛ ni minnu bolo k'i b'a kɛ ko foyi t'a la a dɔn n'i y'a kɛ i b'a la sɔrɔ yen n'i m'a dabila maa tɛna fɛn f'i bolo i yɛrɛ bɛ n'i yɛrɛ ladi ni maaw y'i ladi n'i m'a mɛn i yɛrɛ ma n'i yɛrɛ ladi don min na i n'o mɛn a bɛ kan ka faamu wa an badenw c'est vraiment avec un cœur blessé min y'a lakali ne ye depuis k'a bɛ k'a ɲɛfɔ a ma ne ta n ja kan c'est à dire k'a ma bɔ n ja kan mun na parce que ni dɔ bɛ k'a ka situation ɲɛfɔ i ye i yɛrɛ min ye situation ɲɔgɔnna min vécu ka ban depuis a bɛ k'a fɔ i t'a ta kojugu ye c'est à dire a tɛ bonya i ma bilen parce que déjà i b'a kalama quoi donc n bɛ na nin vocal in dilan k'a di a ma n t'a tɔgɔ fɔ n t'a jamu fɔ a bɛ fɔ ma mais groupe den dɔ la kelen kɔni don donc pour dire que c'est un mal qui est là en train de persister et qui ne pense même pas avoir faim
Donc, il faut qu'on mette forcément fin à ça. Ah oui, sans parler des services, des administrations, des ministères. Fais mon nom à la débat. Walmuso Walchew, directeur n'a qu'à adjoint tout, président n'a qu'à adjoint tout. Abkanga Famoa, wa alage bay, ko 95% musulmans dans tout ça. Abe, mi ye vocal chinamba bi, abe kane, nye vocal let tigala mali islamé la, c'est-à-dire, mali islamé ka tout lembe foka kasabo. Parce que ninkala ale musola zeina, ale bola kalaba. Mais chen jol jol nebe kanga fo awu yengo fo itean. Islamé yan, abada lezi abu ikono. On de bekanga muruti kan wuli kan jɔ sisan ni sariya ko ye m'a daminɛ kunun ma misiri dɔ image yira aw la o ye sariya misiri ya ne ni image in tɛ aw ye sariya misiri aw y'a image ye yɔrɔ jumɛn jango a yɛrɛ jalan jɔli aw y'a ye min o bɛ taa miliyariw ta k'o halaki misiriw la ka t'o biriya kɔnɔ k'o ye ala ko ye ka taa sɔrɔ ala ko de ka kiiri de tigɛ ni kuranɛ ye ni kiiri tigɛla ni kuranɛ ye ninnu minnu bɛ kɛ tan ninnu bɛ dabila de parce que kow bɛ organiser d'une façon i tɛna occasion yɛrɛ sɔrɔ k'i bɛ nin kɛ walimuso la i kelen a kelen c'est pas possible walimuso min b'a yɛrɛ kalama diinɛ na o b'a dɔn tigitigi silamɛya tɛ diɲɛ n'a ye ale ni walicɛ ka fɛrɛ a tɛ sɔn a b'a dɔn tigitigi silamɛya tɛ diɲɛ n'a ye walicɛ tigɛ ka da walimuso kan a tɛ sɔn a b'a dɔn tigitigi silamɛya ko de kana gɛrɛ jɛnɛya la donc ale tɛ sɔn walimuso walicɛ kelen a kelen k'a bɛ i reçoit a bɛ boli ka bɔ ni silamɛya sariya appliqué la a bɛ tali kɛ nin bɛɛ de kan mais aw mumini musomaw a n'a cɛmaw an b'a daminɛ an yɛrɛ de la fɔlɔ n'aw y'a ye ne tɛ sɔn n'aw y'a ye a bɛ fɔ ko ne ka farin n'aw y'a ye a bɛ fɔ ko ne ka ko ka gɛlɛn walahi minnu b'a fɔ aw ye a dɔ la o ma kalon tigɛ dɛ ne sigin bɛ nin bɛɛ de kan n'i kumana o b'a fɔ ko delina don k'a tɛ se ka dabila wa nin bɛ diyagoya dabila de a y'u jaw a bɛ dabila a yɛrɛ m'u jaw a bɛ dabila n'i y'a mɛn k'a bɛ dabila nɔgɔya la o ye hali bi a ɲuman sira ye médecins jamanadenw maliyɛnw a y'aw jaw nin bɛ dabila a yɛrɛ m'aw jaw a bɛ dabila n'a ma dabila an bɛ n'a ye a bɛ kan ka faamu wa n'a ma dabila anw bɛ n'a ye a bɛ faamu dɔɔnin de don ne y'o de fɔ aw ye groupe la kurayan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ne mako bɛ fanga min na n ka se k'a sɔrɔ ni jamana in dɛ mali dɔrɔn tɛ dɛ anw n'a redresseli caman kɛ nin diinɛ in na aw caman na fɔ c'est pas possible nin ye dɔgɔtɔrɔso dɔrɔn ye n ye services ta fɔ aw ye n'i bɔra yen taa c'est-à-dire les transports les véhicules de transport en commun mɔgɔw bɛ don mobili minnu kɔnɔ ka taa kariw ani sotaramaw ani taxiw ani moto taxiw walicɛ walimuso kɔfɛ walicɛ kɔfɛ a kolelen b'a la muso fila ou bien muso kelen a kolelen bɛ walicɛ in na a bɛ kan ka faamu wa nin ye silamɛya qualité jumɛn de ye tan ni ala sɔnna ko ne mako bɛ min na ko ala y'a di ma ala ye masa min ye a bɛ bɛɛ kɔnɔnata dɔn ala bɛ ne kɔnɔnata dɔn n'a bɛ dabila n'a tɛ dabila n'a ma dabila nɔgɔya la a bɛ dabila sira wɛrɛ kan on est là sen bɛ duguma sa bɛ duguma o fɔ man di ɲɔgɔn kɔ o diinɛ tiɲɛbaw diinɛ sariya tiɲɛbaw o stage berete bɛ yan dugawu kelen min ni b'a ɲini ala fɛ n mako bɛ min na ala k'a di ma ni diinɛ in sariya tiɲɛni n'a bɛ dabila n'a tɛ dabila n'o wolola min na an yɛrɛ de y'o ye yan a bɛ kan ka faamu wa an badenw n'i ye kari kɔnɔnaw fana lajɛ silamɛya sariya ma diɲɛ n'a ye walimuso ni walicɛ ka se ka gun ɲɔgɔn na sariya tɛ diɲɛ n'a ye muso sigiyɔrɔ de bɛ cɛ sigiyɔrɔ de bɛ yen mais il s'en fiche a karitigi ninnu mako foyi t'a la sotaramatigi ninnu mako foyi t'a la o bɛ cɛw ni musow ɲagami ɲɔgɔn na ka t'u sigi muso dɔw bɛ kɛ i n'a fɔ u k'u sigi cɛ dɔw sen kan kari kɔnɔ bamakɔkaw aw bɛ se k'o seereya aw ye silamɛya bɔ min aw wulila ka jɔ nin na don jumɛn ko nin ka dabila aw mako t'a la quoi donc ça fait n'a kɛla ta birisa ɲagamu cɛw ni musow ka fɛrɛkɛ ɲɔgɔn na cogoya la aw mako t'o la n'est-ce pas mun de b'aw bali musow ka don u damana sotarama kɔnɔ ou bien aw damana kari kɔnɔ cɛw fana ka don u damana sotarama ou bien aw damana kari kɔnɔ mun b'aw bali aw bɛ sa de wa aw tɛ sa koyi parce que aw kunkan ko tɛ minnu k'o ye chrétiens ye olu ka u pan ala ka sariya kan minnu k'o ye bolisɔnnaw ye olu k'u pan ala ka sariya kan o ka ɲɛ minnu ko olu ye kafiriw ye olu ka pan ala ka sariya kan o bɛ ɲɛ mais minnu yɛrɛ ko k'olu de ye silamɛ kuntigi ye misiri kɔnɔ birika wuli la ani kulela mɔgɔw da la don o don olu jogo n'o comportement lajɛ sotarama ninnu jɔnw ta don n'i y'a kɛmɛ sigi a 99 ɲɔgɔn na a bɛɛ ye selila ninnu de ta ye karitigi ninnu grande compagnie belebele minnu bɛ mali la yan a y'a jateminɛ jɔnw ta don a 99% environ a bɛɛ ye selila kelen ninnu de ye mun b'u bali ka se ka organisation dɔ sigi sen kan
ka muso ka kari k'olu bila dama cɛ ka kari k'o bila dama mun b'u bali ou bien hali n'o bɛɛ bɛ don kari kelen kɔnɔ mun b'u bali musow ka taa kɔfɛ cɛw ka taa ɲɛfɛ mun b'u bali mais vu que o mako foyi t'a la donc maintenant ils sont là en train de désobéir à la charia de Dieu au su et à la vie de tout le monde et puis foyi tɛ bɔ a la fana d'accord ni fɛn bɛ bɔ a la ni fɛn tɛ bɔ a la an bɛ daminɛ de la danser plus que c'est-à-dire danser plus vite que la musique parfois on danse mal ne tɛna walew ta wale minnu ka bon ne yɛrɛ fanga ma pour le moment mais tôt ou tard ici au Mali on va voir a bɛ kan ka faamu an badenw dakuruɲa fitinin de tun bɛ yen k'a lase an balimakɛ ma a ka nin lamɛn a k'a dɔn fɛn min de don n b'a kalama et puis an kan k'an cɛsiri de pour que an musow kana taa walaka walicɛw ɲɛna ou bien ka taa wale dɔ ta k'an musow sɛgɛrɛ walicɛw ɲɛna c'est pas possible a bɛ kan ka faamu d'accord n'i k'i balimakɛ ka baara ma ɲɛ i yɛrɛ b'i jija i bɛ dɔ de kɛ ka ɲɛ o n'est-ce pas n'i y'a ye nin y'an sɔrɔ mun y'a kɛ silamɛya ka faiblesse tellement silamɛya tola bolo kɔfɛ ka se niveau min na donc i ye obligé la i bɛ t'i ka ko kalifa don maa la maa min mago tɛ ala ka sariya la o b'a sago k'i la yen n'o ma bɛn yen mais i bɛ taa o dɔrɔn de don aw kan ka faamu je commence à chauffer an b'a jɔ yan j'espère que c'est mieux nin kun ye message kunkurun dɔ ye k'a di les médecins de façon particulière et c'est-à-dire toute la population de façon générale a bɛ bɛɛ concerné médecins dɔrɔn tɛ a bɛ bɛɛ de concerné n'i y'a mɛn susuli bɛ kɛ kolon dama tɛ susuli kɛ kolonkala sen b'a la n'i y'a ye médecin bɛ ja fara k'a bɛ fɛn dɔ ta ka walimuso sɛgɛrɛ médecin dama tɛ dɛ walimuso fana sen b'a la a bɛ kan ka faamu donc il faut que les mesures soient prises pour lutter contre ces fléaux là a bɛ kan ka faamu wa inchallah Ustaz Berté ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 fu ani saba 48 53 wasalamu alaikum warahmatullah vocal in a b'a partager a bɛ yɔrɔ jan sɔrɔ cogo min na diinɛ in bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ wasalamu alaikum warahmatullah